अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद अतर अली, मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन ब्रदर, और आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बड़ी एक्साइटिंग वीडियो है। Yes। इसका टाइटल बताएंगे मोहम्मद उस्मान। वीडियो का टाइटल है पेनियामारान पैलिंग गीला बिजिनी कारा कुपासुस आगार बीसा मसक की जातुंग। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Halo Bidigers, Kopassus merupakan jajaran pasukan elit yang dimiliki TNI. Anggota Kopassus bukanlah prajurit sembarangan. Ia harus memiliki keahlian dan kemampuan khusus dibanding prajurit biasa. Karena Kopassus akan menjalankan misi-misi khusus dan berat dengan level resiko yang sangat tinggi. Nah, Bidigers, berikut ini kisah prajurit Kopassus yang paling mengharukan di tengah menjalankan tugas khusus. Yuk deh kita bongkar. Bedanggak. Menyusup ke jantung pertahanan musuh. Salah satu kemampuan yang wajib dimiliki prajurit Kopassus adalah menyusup ke wilayah pertahanan musuh tanpa diketahui. Karenanya kemampuan intelijen wajib dimiliki oleh prajurit Kopassus. Penyamaran intelijen bukanlah hal yang mudah. Resikonya sangat tinggi dan nyawa menjadi taruhannya. Kisah penyusupan ke jantung pertahanan musuh pernah dialami oleh salah seorang prajurit Kopassus. Ia ditugaskan seorang diri menyusup ke lingkaran utama Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada 2003 silam. Tugasnya adalah mencari informasi di lapangan untuk menjadi bahan pertimbangan menentukan sebuah kebijakan. Misi yang dilakukan prajurit tersebut adalah misi top secret. Hanya pimpinan saja yang mengetahui misi tersebut. Tak ada satupun prajurit TNI di lapangan yang mengetahui misi khusus ini. Sang prajurit kemudian menyamar sebagai pedagang buah untuk masuk ke wilayah GAM. Tragisnya, prajurit yang menyamar ini pernah dipalak dan ditempeleng oleh anggota TNI yang tidak mengetahuinya sebagai intel. Setelah berhasil menyusup ke wilayah GAM, sang prajurit kembali mendapat tantangan. Ia pernah diminta beberapa kali untuk mengecoh anggota TNI yang berpatroli agar GAM tak bisa disergap. Bahkan ia diminta meloloskan anggota GAM ke Malaysia dan menyembunyikan istri Panglima GAM. Sialnya ia malah ditembaki oleh prajurit TNI yang lain ketika GAM dikepung TNI. Setelah perintah dari pimpinan untuk menangkap petinggi GAM, sang prajurit kemudian memberikan informasi lokasi para petinggi GAM tersebut. Kemudian tanggal dan waktu penyerbuan pun ditetapkan. Jualan durian. Agar misi yang dijalankan sukses tanpa diketahui musuh, prajurit Kopassus harus pandai melakukan penyamaran. Penyamaran dilakukan senatural mungkin sehingga tidak mengundang kecurigaan pihak musuh. Penyamaran paling unik yang pernah dilakukan prajurit Kopassus adalah menjadi penjual durian. Dengan menjadi penjual durian, sang prajurit dengan mudah memasuki wilayah musuh tanpa terdeteksi. Selama kurang lebih 1 tahun menjalankan tugas, sang prajurit tak diketahui oleh musuh. Bahkan sang prajurit malah pernah ditembaki oleh sesama prajurit TNI yang lain ketika sedang terjadi pengepungan. Alhasil penyamaran ini sukses memberikan informasi kepada induk pasukan, sehingga pimpinan musuh berhasil tertangkap. Merayap 4 km demi menyusup ke pertahanan musuh. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Prabowo Subianto yang menceritakan pengalaman sewaktu masih berdinas di Kopassus, Prabowo menceritakan bahwa dirinya pernah punya anak buah yang sangat hebat. Prajurit tersebut bernama Letnan II Siprianus Gebo. Prabowo memuji Letnan II Siprianus Gebo karena fisiknya yang kuat, juara lari, juara tembak, hingga juara maraton. Bahkan Letnan II Siprianus Gebo pernah merayap 4 km masuk ke kamp musuh di Timur Timur. Siprianus berada di posisi paling depan memimpin 6 orang anak buahnya. Siprianus berhasil masuk ke kamp gerilya musuh yang berisi 20 orang. Siprianus sangat heroik dan menyerang tanpa takut. Namun Siprianus gugur dalam operasi tersebut. Melawan ratusan musuh sendirian. Kisah heroik prajurit Kopassus juga pernah dilakukan oleh Pratu Suparlan. Dia seorang diri menghabisi ratusan musuh.
hingga harus meregang nyawa di medan perang. Kala itu Pratu Suparlan sedang bertugas di Timur Timur pada tahun 1983. Saat sedang berpatroli bersama sejumlah pasukan kecil, ia disergap oleh 300 musuh yang bersenjatakan senapan serbu, mortar, dan JL. Pertempuran yang tak seimbang pun terjadi. Satu persatu anggota pasukan kecil ini gugur. Komandan akhirnya memerintahkan pasukan untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi Pratu Suparlan enggan mundur dan memilih menghadang musuh sendirian. Ia menembaki musuh hingga pelurunya habis. Tubuh Pratu Suparlan pun terkoyak-koyak dan bersimbah darah oleh peluru musuh. Namun ia masih sempat menghunus pisau komandonya dan menghabisi beberapa musuh. Melihat Pratu Suparlan kehabisan tenaga, pasukan musuh pun mengerumuninya. Tak terduga Pratu Suparlan mencabut pin granat dan meledakkan dirinya di kerumunan musuh. Ia akhirnya gugur bersama puluhan pasukan musuh. 30 prajurit versus ribuan pemberontak. Aksi yang tampak cukup mustahil pernah dilakukan pasukan Kopassus di Kongo. Sejumlah 30 prajurit Kopassus menundukkan ribuan pemberontak Kongo tanpa kontak senjata. Hal itu dikarenakan strategi dan taktik yang cerdik dari pasukan Kopassus. Pasukan Kopassus mengetahui kelemahan para pemberontak ini, yaitu takut dengan hantu putih. Saat tengah malam, pasukan Kopassus membungkus diri menggunakan kain putih di atas kapal hitam, serta melumuri tubuhnya dengan bawang putih. Kain putih itu pun melayang-layang di terpa angin malam, sehingga mereka terlihat seperti hantu gentayangan. Alhasil, saat pasukan Kopassus mendekat, para pemberontak gemetar ketakutan. Dalam tempo 30 menit, pasukan Kopassus berhasil menguasai markas yang dihuni ribuan pemberontak tersebut. Dalam Bedekers itulah kisah-kisah mengharukan prajurit Kopassus ketika tengah menjalankan tugas khusus. Prajurit Kopassus sejatinya merupakan prajurit-prajurit tangguh dan rela berkorban nyawa untuk bangsa dan negara. Bahkan kehebatan prajurit-prajurit Kopassus telah diakui oleh negara-negara lain. Bravo Kopassus. Oke, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentunya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. So friends, thank you for watching. ये थी वीडियो. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमको ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे फर्स्ट में पहुंचे. Yes. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक. Allah Hafiz.